to share was a way to develop in Ashtanga Yoga to pick it up and jump back, chaturanga, up dog, down dog. Una de las cosas que quería compartir con ustedes de la Ashtanga Yoga es cómo hacer el jump back, cómo elevar y hacer hacia atrás para poder hacer verlo boca arriba y boca abajo. I really want to say to not obsess about it. Lo que quisiera decirles es que no se obsesionen al respecto, And don't avoid it. pero tampoco lo evadan. And so it's like, can you balance those two? Puedes balancear esas dos. To not skip it. No te lo brinques. I find a lot of people just blow it off. They say, oh, I can't pick myself up. Hay mucha gente que dice, no puedo levantarme, entonces no. So they don't even try. Ni siquiera lo intentan. But I want to try something with you guys. Pero quiero con ustedes intentar algo. You just had something to eat, hopefully not too much. Espero que no hayan comido mucho, aunque sí sé que sí lo hicieron. But come into a gentle Dandasana. Pero entren en Dandasana, gentil. Maybe bend your knees a little bit. Quizá hasta doblen sus rodillas un poquito. See if you can get a little bit closer to neutral pelvis. Ve si puedes llegar a un pelvis neutro más y más. So you can make Dandasana easier also by taking your feet a little bit apart. Separando tus pies un poquito puedes hacer que el Dandasana sea más sencillo. So you just had a break, you got some food and stuff, maybe coffee in your belly. It's like, don't push it too hard. Entonces ahorita no hagas mucho esfuerzo porque tenemos algo en el estómago. Rest your hands on the floor. Pon tus manos en el piso. And just imagine you're pushing your hands into the floor harder and harder and harder. But don't push very hard. E imagina que cada vez vas a empujar más y más y más. No lo hagas. Imagine you're 120 years old. Imagínate que tienes 120 años. Don't hurt yourself. No te lastimes. You press your hands, Aprietas tus manos. you lean forwards a little bit, Te inclinas hacia adelante and un you see if you poquito. can take some of the weight off your pelvis. Y ves si puedes quitar un poquito de peso de la pelvis. You lift yourself up a little bit. Te levantas un poquito más. That's great. Ahí está. That's huge. That's it. ¿Ya? Ahí está. That's the thing to do. Es lo que hay que hacer. And so you learn to press your hands down more. Entonces aprendes a apretar tus manos más y más. Now, cross one foot. Ahora cruza un pie. Which one came back automatically? ¿Cuál se regresó automáticamente? Do the other one. Haz el otro. One foot pulls back, Uno hacia atrás the other foot pulls back. y luego el otro. Sit down. Siéntate. Take your feet and just slide them forwards and hold your. Take your hands and slide them forward and hold your feet. Con tus manos toma tus pies. No. This way. No. Aquí mira. So your okay again from Dandasana. De Dandasana. Keep your hands where they are. Mantén tus manos donde están. Press your hands, lift your hips. Levanta tus caderas con Feel which apretando. foot wants to come back, take the other one back. El que quiere venir, agarra el otro hacia atrás. Pull your feet back as far as you can. Jálalos lo más posible. Sit down, keep your hands on the floor. Siéntate, mantén las manos en el piso. Slide your hands under your legs to hold your feet. Lleva hacia Yes, there los you go. pies. Now, use your hands to pull your feet a little further back. Ahora con tus manos jálalos más. Now take your hands forwards of your feet. Ahora lleva las manos más You adelante. can make it easier by taking the hands further forward. Entre más las adelantes, más fácil va a ser. Lean forwards. Te inclina. Don't jump back. No brinques. Just press your hands more and more and more. Solamente presiona tus manos más y más y Lean más. forwards, press your hands down, see if you can lift your knees up. Te inclinas y presionas a ver si puedes elevar las rodillas. Lift your back. Levanta tu Try to espalda. lift your buttocks. Trata de levantar las pompas. And take one foot back, Un pie atrás then the other foot back. y luego el otro. And you're in plank pose. Y ya estás en plancha. That's it. Así es. You did it. Lo hiciste. That's called pick it up, jump back. Eso Chaturanga. es el jump back chaturanga. Okay, and then it's just a matter of developing that. Y lo único que tienes que hacer es desarrollar To eso. start to develop the strength Desarrollar la fuerza and the flexibility. y to la be able to do that. flexibilidad para poder hacerlo. So why flexibility? It seems like it's all strength, right? ¿Por qué flexibilidad si parece que todo esto es de fuerza? Okay, so look, Entonces mira, from this position, de esta posición, just lift your feet up and cross your legs. cruza tus piernas así. Try to bring your feet back as far as you can. Trata de llevarlos lo más atrás posible. Bring your knees towards your shoulders. Tus rodillas a los hombros. You have to be able to get your hands so the hands are further away from you than your feet. Tienes que hacer que tus manos estén más separadas más lejos que tus pies. Otherwise, your feet are in the way on the floor. Si no, te van a estorbar. So that's the flexibility. Esa es la parte de la flexibilidad. So it takes strength for sure, Entonces, toma fuerza, but sí, it also takes flexibility. pero también flexibilidad. Once you learn to be able to do it, don't just do it super fast. Una vez que aprendas a hacerlo, no lo hagas súper rápido.
Think of it as 4 postures Y piensa como si fuera 4 posturas and a transition from Dandasana y en transición de Dandasana to Tolasana. a Tolasana. And then you practice Tolasana. Practica Tolasana Then you have a transition from Tolasana to y Lolasana. luego de transición de Tolasana a Lolasana. Eventually, when you have the strength and the flexibility, you can just bring your feet back. Eventualmente cuando tengas flexibilidad y fuerza ya lo puedes hacer. But if you're not able to do that, Pero si no puedes, use your hands usa tus manos and pull your feet back. y los jalas. If you're able to do it slowly. Si lo puedes hacer, hazlo lentamente. And here's an interesting way to challenge yourself. Y aquí es una forma interesante de cómo At retarte. any point along this whole path, you should be able to put it in reverse and go the other way. En cualquier punto de lo que estás haciendo debes de parar y hacerlo en reversa. So you're never just throwing it, Entonces nunca lo estás como que aventando, okay? You're holding it. lo estás deteniendo. If I have something in my hand Si tengo algo en mi mano and I throw it, y lo aviento, as soon as it leaves my hand, I have no control over it. en cuanto deja mi mano ya no tengo control So sobre that's él. not what we want to do here. No es lo que queremos hacer. You want to actually be able to carry it. Tú quieres cargarlo At any point. en You cualquier can carry it punto. away. So that's an interesting way to challenge yourself as you get more capable of Entonces en cuanto picking it up. desarrolles tus aptitudes, así rétate. A lot of people obsess over it and they think, oh, I can't do Ashtanga because I can't pick it up and jump back. Mucha gente se obsesiona y piensa que no puede hacer Ashtanga porque no puede hacer el jump back. But I think each time you do it, Pero creo que cada vez que lo haces, you just see what you can do. Don't strain, no te sobrepases, pero trata de ver cuánto puedes hacer. but just a little bit. Challenge yourself. Rétate un poquito más. One more time. Dandasana. Una vez más, Dandasana. Press your hands down. Manos apretando hacia abajo. Lean forwards. Te inclinas hacia adelante. Press your hands. Aprieta con tus See manos. what you can lift. Lift your knees. Ve hasta dónde puedes levantar. Levanta If you rodillas can, también. lift your pelvis. Si puedes, levanta pelvis Keep también. pressing your hands. You're developing strength. Aprieta las manos, estás desarrollando fuerza. Pull your feet back as far as you can. Los pies lo más atrás Did posible. you hold your breath? ¿Estás reteniendo el aliento? If you're holding your breath, something's wrong. Si lo estás reteniendo, algo no está bien. Sit down. Siéntate. Use your hands now to pull the feet back a little bit. Ahora con tus manos jala un poco más. Press your hands down. Tus manos apriétalas abajo. Lean forwards. Te inclinas hacia Press your adelante. hands more. Aprietas más. See what you can Y lift. ves qué tanto puedes levantar. Lift your back, lift your knees. Espalda, rodillas. See if you could lift your feet. A ver si puedes elevar los pies. Step one foot back, Un pie atrás then the other y el foot back, otro atrás. and you're in plank. Y ya estás en plancha. Okay? And then you know what to do. Y ya sabes qué hacer. Okay? There's nothing wrong with it. No hay nada que... If you're just being stupid and just straining and pushing too hard, it is stupid. Si lo haces de manera estúpida, con fuerza y tratando muy fuerte, eso es nada más estúpido. There's always a way to make it easier. Hay siempre una manera de hacerlo más fácil. There's always a way to make it more challenging. Y siempre una manera de hacerlo más The art is retador. finding that middle ground where it's appropriate. El arte es encontrar el lugar apropiado. So I'm not a big proponent of removing things from the practice. Yo no propongo quitar cosas de la práctica. Some of my friends that teach traditional Ashtanga yoga don't do some of the postures. Algunos de mis amigos, quienes enseñan Ashtanga tradicional, ni siquiera hacen ciertas posturas. So we got as far as Parshvattanasana. Ahorita llegamos hasta Parshvottanasana. We did it once without doing the forward fold, Lo hicimos una vez sin hacernos hacia el frente, just this part of the pose. nada más esta parte. And then we did it once without that part of the pose. Y luego sí, pero sin esta parte de atrás. You can do it with your hands on your pelvis Lo puedes hacer con tus manos en tu pelvis and learn something about some parts of the posture. y aprender ciertas partes de la postura. You could put your hands on 2 blocks on the floor Puedes poner 2 bloques en el piso, tus manos and encima. really work on getting centered. Y hacer el esfuerzo de encontrar el centro. Did you understand what I was saying? The center of the upper body and the center of the lower body want to stay centered on each other. ¿Entendieron cuando les dije que el centro de la parte superior e inferior del cuerpo quieren estar en el mismo centro? There's a tendency in that pose for you to slice towards the front leg. Hay una tendencia en esa postura de deslizarse hacia la
pierna de enfrente. And then it becomes like twisting Trikonasana. Y estás haciendo como la torsión de Trikonasana. But that's not even the way you want to do twisting Trikonasana. Pero ni siquiera así es como quieres hacer la torsión de Trikonasana. So that work that we did just a little while ago, Entonces, ese trabajo que hicimos hace ratito, in the same way that Trikonasana was the preparation for Parsvakonasana, en la misma forma que Trikonasana nos preparaba para Parsvakonasana, you need to learn this Parsvottanasana, this reverse namaste forward fold position, También- before you learn twisting Trikonasana. tienes que aprender Parsvottanasana, esto de meterte las manos atrás y irte adelante, antes de aprender la torsión de Trikonasana. That's why Pattabhi Joy said when he said how to teach beginners, he said, don't do the twisting Trikonasana, don't do the twisting Parsvakonasana. Por eso Pattabhi Jois decía para enseñarle a los principiantes no hacer las torsiones en ambas de esas posturas. We need to learn first to go straight through the center in Parsvottanasana. Primero en Parsvottanasana tenemos que aprender a ir hacia el centro. And we start out as a forward fold, Primero es una inclinación hacia el frente and that's exactly what you do in twisting Trikonasana. y es exactamente lo mismo que se hace en Trikonasana Start torsión. with the hands on the pelvis, Manos en el pelvis, keep the hips neutral. las caderas neutral, Neutral means 3 dimensions. en 3 dimensiones neutral Okay. Then forward fold, y hacia el frente. but you only go until your spine's parallel to the floor, not further than that. Solamente hasta que llegues que tu columna paralela con el piso, nada más. You anchor the pelvis, Anclas el pelvis, just like we did in child's pose. igual que en el niño, You elongate the spine out of that pelvis, alargas la columna desde ese pelvis. and it's kind of almost a Paschimottanasana feeling, not quite. It's more like Dandasana. Y es casi un Paschimottanasana, pero más bien es un Dandasana. And then like we talked about last night with the twist, Y como hablamos ayer con la torsión, you don't twist the hand, shoulder, head, neck first. no guías con la mano, hombro, cuello. Do the opposite. Sino Untwist your head. opuesto, primero la cabeza, From the le opposite quitas la torsión back rib, y de la costilla opuesta you drive the twist. empiezas a llevar la torsión And you try to keep the spine centered. y tratas de mantener la columna centrada. Center of the upper body stays lined up with the center of the lower body. El centro de la parte superior del cuerpo permanece centrada con la parte inferior del cuerpo. Yes, it's more difficult. Sí, es más difícil, It's much easier to just, mucho más fácil, but it's not effective. pero eso no tiene resultados. It's not really doing what you need to do. No está haciendo lo que quieres, It's just stretching something that already gets stretched too much. sino está estirando algo que ya se estira demasiado de por sí. And that's not taking you towards Sama, it's taking you away from Sama. Y eso no te está acercando a Sama, te está alejando. That's the way you want to think about it. Así es como debes de racionalizar. Now, the thing that's really challenging is, yes, it's more difficult. Lo que es un reto es de que sí, esto es mucho más difícil. So the ego is going to be complaining. Entonces va a quejarse tu ego, It's like, it's not as much fun. I used to go further. Now I can't go so far. porque tu ego te va a decir, antes podía hacerlo todo y ahora no. Well, the further that you were going was false. It wasn't real. Pues hasta donde estabas llegando era falso, no era real. So what we're trying to do is get real. Lo que estamos tratando de hacer es hacernos reales. It's hard, Es difícil, but it's so much better. pero es tanto mejor. So again, this is the hard work where when you do it, the body says, thank you. Entonces, este es el trabajo arduo que cuando lo realizas, tu cuerpo te agradece. Once you do that enough and you start to read that signal where you realize, you recognize this is more difficult, but the body is happier. Una vez que aprendas a reconocer esa señal que esto es más difícil, pero el cuerpo lo agradece más, Then you're on your way. ya arrancaste. You've got to have that taste. Tienes que agarrarle ese saborcito. 'Cause otherwise it's just the ego that's driving it. Si no, te está conduciendo el ego. This is the hardest thing. Esto es lo más arduo, This is way harder to pick it up and jump back. mucho más difícil que el jump back. I think it's the most challenging thing we're all up against. Yo creo que para todos esto es lo más retador. Stop practicing with just this attempt to accomplish the posture.
trata de dejar de practicar simplemente intentando que te salga la postura. Because your idea of what accomplishing the posture means is not real. Porque lo que tú piensas que significa lograr la postura no es real. It's falling short. Como que le cae corto, no le llega a donde quieres. And when you relax that ambition, Y cuando relajas esta ambición sort of come back to center, y vuelves a tu centro stay grounded, y te enraizas and cultivate this awakening and this life force. y cultivas este despertar, esta fuerza It vital, doesn't have to be super difficult. If you soften the ambition, no tiene que ser tan difícil. it's that hungry ambition that makes it so hard. La ambición es lo que hace que sea tan difícil. If you really don't care how far you go, Si no te importa hasta dónde llegues and you're content, y te sientes contento just a little bit of challenge, y es un poquito de reto, you don't have to feel like you're going for the world record. que no sientas que quieres ganarte la medalla. I've made so many mistakes. Yo hice muchos errores. There was a video when the first time a video camera came into the room. Ay, la primera vez que entró la cámara cuando estamos haciendo el video, In my experience, it was 1987. en mi experiencia fue en 1987. Tavi was teaching third series, conductor, Patavi estaba enseñando la tercera serie, la estaba conduciendo. and he was there in Encinitas, California for a month. Encinitas, Oh, California. estaba él en Ensenada, California durante un mes. And it was my first time practicing with these guys that I had seen when I first started practicing that were way advanced from me. Y era la primera vez que yo practicaba con estas gentes que yo había visto antes y ellos estaban mucho más avanzados que There yo. were just 4 of us in class. Nada más estábamos 4 en esa clase. You know, ever many days, 3 days a week for a month. No sé cuántos, 3 días, una semana, un mes. And Guruji was throwing in this 4th series posture, and I didn't realize it was a 4th series pose. Y Guruji nos estaba aventando una postura de la cuarta serie. Yo ni sabía que era una postura de esa And serie. there's 2 versions. There's an A version and a B version. Hay versión A y B. The A version, you start in headstand, La versión A empiezas en parado de cabeza, you go over into your back bend, te vas a un arqueo and you walk your feet around, y caminas tus pies and you flip your leg, y luego das vuelta a la walk pierna around, and you're in down dog, y te caminas en el perro, and you walk around sideways, caminas de lado and you flip your leg, and y you're luego in back das bend vuelta a again, la vuelta and you're back in the back bend. y vuelves al arqueo. And you do 3 times, Y lo haces 3 veces and then 3 times, y luego 3 veces de and then regreso you go back up to headstand, y luego regresas a parado de and then what? chaturanga, Y luego chaturanga, nice and slow, lento softly touch the ground. y suavemente caes flotando. So then up dog, down dog, Entonces perro boca arriba, boca abajo and into handstand. y luego en parado de manos And then you go over, y caes otra vez and you walk around, y empiezas a caminar, flip your leg, le das el flip de las piernas, walk around, sigues caminando, flip your lo leg, vuelves a hacer, walk around, sigues caminando, 3 times, 2-3 veces, then the other way. luego el otro lado. Every time I tried to do the second way, Cada vez que yo intentaba hacer la segunda dirección, I fell down. me caía. Okay, so a month of that. Entonces, eso durante un mes. And then the last day, we're doing it together. Y la última vez, el último día ya lo estábamos haciendo And he juntos. invites people to come and watch. Y invita a que la gente nos mire. There's people all around all 4 walls. Están la gente rodeando las 4 paredes. And this guy brought a video camera to video Y llega un tipo con su cámara a grabar. And we get to that pose, and all these people are watching, and the camera's running, and I'm like, Y llegamos a esa postura, todo el mundo está viendo, está la cámara y yo dije, My ego had a full blush. mi ego se agrandó, ¿no? And it said, I'm going to do it today no matter what. Y dijo mi ego, hoy me sale porque me sale. So I did the headstand version, okay, no problem. Hice la del parado de cabeza sin I did the problema. handstand version, the first Y direction, luego okay. de manos las primeras vueltas I bien. was like, okay, here's my Y moment. I'm dije going to aquí, do it today no matter mi what. momento me va a salir, me va a I threw salir. myself up, and I came right down on my big toe. Me aventé y caí en mi dedo gordo. This Este, I broke it. lo rompí. I heard it break. Lo oí cómo se quebró. This toe bends very nicely this way. Este se duele hacia atrás fácil. This one doesn't bend that way at all. Esto ya no, este ya no. This one bends like this. Este se dobla así, This one doesn't bend. este ya no. 1987. 1987. I'm going to do it today no matter what. Lo voy a hacer, me va a salir hoy porque me sale. It's still broken. Sigue roto. You know,
That's not a good strategy. No es una buena estrategia. So a lot of what we're doing is we're fine-tuning our strategy. Entonces lo que estamos haciendo aquí es afinar nuestra estrategia. We change the way we sit inside of ourselves. Cambiamos la forma en la que nos sentamos dentro de nosotros. It changes the way we respond and react to the world. Cambia la forma en la que respondemos y reaccionamos al mundo. And hopefully we start to react more with kind of innocence and kindness. Y esperamos que empecemos a reaccionar con esa inocencia, esa gentileza, Instead of these silly, ego-driven, stupid strategies. en vez de estas estrategias estúpidas que las conduce el ego. It's what's ruining the world, Es lo que está arruinando el mundo, right? Individual world, el mundo individual, the world of my big toe. el mundo de mi dedito, But then on a global scale, it's pero like, what are we también doing? a nivel mundial. For ¿Qué what es lo que purpose? estamos haciendo? ¿Para qué? How many $1 billion do you need? ¿Cuántos billones necesitas? One's not enough. ¿Uno no es suficiente? You're suffering so much because somebody else has two. ¿Estás sufriendo porque el otro tiene dos? Really? ¿En serio? It's a lot of money. Es mucho dinero eso. Anything on your mind? ¿Algo en su mente? And what do you do after your toe was broken? You kept going or? ¿Y Yeah, seguiste con going. tus dedos rotos? Sí, sí, seguí. Yeah, really stupid. Sí, fue algo estúpido. But you know what was interesting was it was a real lesson. Pero fue una lección real. I knew I broke my toe. Yo sabía que lo I heard rompí. it crack. Lo oí cómo se I rompió. felt it break, but Lo- no pain. Lo sentí, pero no hubo dolor. And so I got a first-hand experience of the body as a pharmaceutical laboratory. Entonces entendí cómo el cuerpo era un laboratorio The farmacéutico. yogis talk about this. Los yogis hablan de esto. You can produce different chemicals in your body just by changing your state of mind. En tu cuerpo tú puedes producir distintos químicos simplemente por cambiar tu mente. We do it all the time. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Amazing what we can produce. Es impresionante los químicos que podemos The producir. genius of the life. El genio de la vida, la sabiduría. We think this human mind, this thinking mind we have, we think it's so smart. Lo que pensamos nosotros es que esta mente que utilizamos es tan inteligente. It's not up to the task. No, ni siquiera llega. You can put almost anything in your mouth. Tú puedes poner cualquier sustancia en tu You boca, can put dirt in your mouth, tierra, and your body will figure out what it needs to produce to digest it. y tu cuerpo va a figurarse qué es lo que necesita producir para digerirlo. You put fruit in your mouth, your body produces something. Si pones fruta, produce algo. Put protein in your mouth, your body produces something else. Produces proteína, tu cuerpo produce otra cosa. You can do that with your mind? ¿Puedes hacer esto con tu mente? No, No creo. we're not up to it. No le llegamos. I think the metaphor here is to appreciate the genius of nature. La metáfora es apreciar This is the la bird. sabiduría de la naturaleza. Es el pájaro del que se habló. The book is just not up to the task. El libro no le llega. Right? The ¿Verdad? word, it's like we talked about people use different words to describe this thing we call God. Hablamos de esto, de las palabras, de cómo gente describe Dios con distintas palabras. And we fight about what different words we use. Y nos peleamos acerca de qué palabras se usan. It's ridiculous. Es algo ridículo. It's like the book. The book is not up to the task. Es como el libro nomás no la hace. Words are all we have. Las palabras son I mean, lo que it's tenemos. a big part of how we communicate. It's not all we have. Es una parte grande de cómo nos comunicamos, no es lo único. There's a lot more that's communicated that's not words. Hay muchas formas que se comunican y no son palabras. We talked about that yesterday. Hablamos de eso ayer. Universal facial language communication is like, Comunicación universal facial. even dogs do it. Hasta los perros. You talk to your dog and your dog goes, Tu perro hace esa reacción cuando le hablas. and you know exactly what she's saying. Sabes exactamente qué te está diciendo de regreso.
So studying nature, that's what we're doing. Entonces, estudiando la naturaleza, a eso es lo que estamos haciendo. The word Ayurveda La palabra is really speaking to that. Ayurveda se refiere mucho a esto. The science of life, La ciencia de la vida. that's what we're engaged in. En eso es lo que estamos haciendo. Studying it, understanding it. Entenderla, estudiarla. Why we humans have to do that? Nosotros humanos debemos hacer eso. Animals don't do that. Los humanos, los animales no lo hacen. We've lost touch with that. Como que ya perdimos la conexión. This human mind is a great thing. La mente es algo maravilloso. It's what enabled us to survive. Es lo que nos ha permitido sobrevivir. We're not the strongest beasts in the forest. Nosotros no somos la especie más fuerte. You know, one little human 2-year-old in the jungle Un niñito humano de 2 años en la jungla eats a tasty meal for some creature. es la comida de otro. No sport, easy. Ni siquiera es difícil. But you get 5 or 10 humans with sharp stick Pero ponle 5 o 10 humanos alrededor con un palo afilado, protecting that 2-year-old. protegiéndolo. That's us becoming human. Y eso es lo que es la forma en que nosotros nos convertimos en humanos. But we got kind of lost. Pero nos perdimos. We became so dominant. Dominamos tanto. You know, maybe it's like we were reacting to the violence of nature. Quizá fue una reacción contra la violencia de la I naturaleza. don't know, but I'm just making No this up sé, as I'm talking right now. ahorita lo estoy inventando hablando con ustedes. And we found we needed to be violent to protect ourselves. Y a lo mejor es que ahí encontramos la violencia para protegernos. And then that became kind of a dominant theme for us. Pero eso se convirtió en nuestro tema dominante. So we're still trying to learn how to regain our, in a sense, humanity. Entonces, en cierta manera, estamos tratando aún de aprender cómo volver a reganar nuestra humanidad. And we play that out on our yoga mat. Y eso es lo que desarrollamos en el tapete, And you observe yourself. observándote. You've got to have a sense of humor. Tienes que tener sentido del humor. I could have easily been defeated. It's like, I'm going to do it today no matter what. A mí pude haberme rendido haciéndolo. Hoy me sale porque me sale. It's like, oh, that wasn't such a good idea. Pero me di cuenta que eso no era tan buena idea. So how do we learn? Entonces, ¿cómo aprendemos? A lot of times by making mistakes. Cometiendo errores muchas veces. And hopefully not making the same ones over and over. Esperemos que no sean los mismos una y otra vez. Go ahead. Talking about the mind, tell us something about the meditation, the effects in the mind. Kenny, ¿nos puedes decir algo acerca de los efectos de meditación en la mente? So I want to quote Jack Kornfield again. He's a really nice teacher. I really recommend if you check out. He's got a lot of information in books, but also in podcasts. Voy a hablar de Jack Kornfield otra vez y voy a decir algo que él dijo. Él es un muy buen maestro y tiene muchas grabaciones, deberías de buscarlo. So you can Google Jack Kornfield. It's with a K, K-O-R-N. Búscalo en Google, es con K. Kornfield, K-O-R-N. Kornfield, Jack Kornfield. Really good human being. Es un muy buen ser humano. I'm sorry, what? How do you spell it? Kornfield. Kornfield. Jack Kornfield. Hmm? Jack. 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 Great human being. So, he teaches meditation. Él enseña meditación. And so much of the teachings of meditation are so much the same thing that we need to understand here. Y muchas de las enseñanzas que hay en meditación son exactamente las mismas cosas que necesitamos Practices line entender up aquí. so much in their centers. Estas prácticas son para alineamiento en el centro. So he had somebody come up to him, he was teaching a meditation retreat, Él estaba en un taller de meditación, en un retreat, and this man came up to him and said, Jack, I just can't meditate. y alguien le vino y le dijo, Jack, es que yo no puedo meditar. He says, every time I sit down to meditate, my mind goes crazy. Cada vez que me siento a hacerlo, mi mente se vuelve loca. And Jack looked at him Y Jack le dijo, and he laughed.
Y se rió He said, no, you were always crazy. y dijo, no, 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 ya estabas It's just loco. when you sit still, you notice it. Es que cuando tú te sientas te das cuenta. And that's kind of how it starts Y así es como funciona in the practice of meditation. en la práctica de meditación. Committing yourself to just sitting there Primero, el compromiso de sentarse and doing nothing else y hacer nada más, except observe yourself. excepto observarte. Okay, it's interesting. Es interesante. And yes, you notice you're nuts. Y te das cuenta que estás loco. I think anybody that tries it, you start out with that realization. Todo mundo que lo intenta empieza con esa realización. So then what do? Y entonces, ¿qué haces? You sit with it. Pues te sientas con eso, You observe it. lo observas. Try not to judge it. Trata de no juzgarlo, Just be with it as it is. nada más estate con él así. And eventually you get tired of yourself. Y eventualmente te cansas de ti mismo. And these thoughts that just keep coming around and around. It's like, okay already. I already thought that 10 times in the last 5 minutes. Y los pensamientos surgen una y otra vez y hasta te cansas así de, bueno, esto ya lo pensé. And you get it, and you start to hear the static that's going on all the time. Y te empiezas a dar cuenta, empiezas a escuchar esta And we estática don't que está realize how ocurriendo much it's pulling on us. todo el tiempo y no nos damos cuenta cuánto nos jala. It takes a lot of energy to maintain that noise. Mantener este ruido toma mucha energía When you start to be ready. It's just like with the yoga practice. y te empiezas a enlistar, es como la práctica de We yoga. talked the other day about when you practice yoga, the tendency is for you to let go of things that aren't really helping you. Hablamos del otro día, la tendencia es soltar cosas que no te están ayudando. To start to do more of the things that you recognize that are good for you and do less of the things that you recognize are bad for you. Reconoce las cosas que te ayudan y haz más de ellas, reconoce las cosas que no te ayudan y haz menos de ellas. And you gotta have a sense of humor because you're going Y ten sentido del humor. something you just start. In Ashtanga Yoga, at the end, when we sit in Padmasana, En Ashtanga Yoga, cuando nos sentamos en Padmasana al final, it's 10 breaths in Padmasana, 10 respiraciones en Padmasana, but it's a really great time to practice a real Samavriti Ujjayi pranayama. pero es un momento excelente para practicar Samavriti, Ujjayi Pranayama. When I first started with Pattabhi Jois, I really wanted to continue practicing pranayama. I'd been practicing pranayama on my own before I met you. Cuando yo empecé a aprender de Pattabhi Jois, yo en realidad quería practicar pranayama más, porque yo había practicado antes que cuando de conocerlo. And he kept putting me off. Y él me decía que no y que no. He said, oh, no, you have to be able to sit in Padmasana for half an hour. Él me decía, no, 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 te tienes que poder quedar en Padmasana media hora. I said, I can sit in Padmasana for half an hour. Y le dije, pues yo puedo hacerlo. He said, no, comfortably. No, 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 pero cómodo. So I worked on it. Entonces lo trabajé, lo desarrollé. And then I got where I could sit in Padmasana for half an hour. Y luego pues ya pude hacerlo, sentarme en Padmasana I said, media oh, hora. no, after you start second series. No, 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 me dijo, después de segunda serie. So then after I started second series, I said, Guruji, can you teach me pranayama? Y luego le dije, Guruji, ¿ya me puedes enseñar pranayama? He says, oh, not yet. Third series. You start third series. No, 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 me dijo, hasta que empieces la tercera. Started third series. Y He says, empecé la tercera y me dijo, no, 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 You come to India, I teach you pranayama. ven a India y ahí te enseño. He kept pushing it off. Así como que me lo pongo... But right from the very beginning, even before I started second series, what he gave me was a practice that I could do. Pero desde el principio, antes de la segunda serie, lo que sí me dio fue algo para practicar. And he said, observe your breath. Me Sit and dijo. Observe your breath. Siéntate y observa tu respiración. Observe how long you inhale Observa cuánto dura tu and inhalación how long you y exhale. cuánto dura tu exhalación. Use a clock. Utiliza un cronómetro. I like a clock with a second hand that doesn't click, 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 click. A mí me gusta el reloj que su segundero no haga clic, 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 clic. It's just my preference. Es mi preferencia. I like it where it's smooth. A mí me gusta cuando corren So sin traba. the trick is to just sit and observe your breath. El truco es quedarte ahí observando tu respiración, Maybe at first without looking at the clock. quizá al principio sin ver el reloj. Just let the breath find its natural rhythm. Deja que la respiración encuentre su ritmo natural And then observe how long do you inhale. y observa cuánto dura tu inhalación. Don't try to manipulate the breath. No lo trates de manipular. And how long you exhale. ¿Y cuánto exhalas? How long you pause in between inhale and exhale. ¿Qué tanto dura la pausa entre una y otra? How long you pause between exhale and inhale.
Sí, entre las dos, entre exhalación, inhalación y inhalación. Just notice that. Date cuenta. You see if you have a preference, if it's easier to inhale or easy to exhale, or if you hold longer after inhale or hold longer after exhale. Si hay una preferencia tuya, si es más fácil inhalar, exhalar o si te tardas más después de una u otra. And what he said was make them the same. Y lo que él dijo es, hazlas igual. So if you're inhaling longer and exhaling shorter, Entonces, si estás inhalando más largo y exhalando take a corto, little bit off the inhale and add a little bit to the exhale. entonces quítale un poquito de la inhalación y ponlo en la exhalación. And then what he said, which was kind of strange for me, Y luego lo que me dijo, que se me hizo un poco raro, he said make time between breaths shorter and shorter and shorter. me dijo, toma el tiempo entre las respiraciones cada vez menos y menos y So menos, there's almost no stopping, no holding of the breath. hasta que casi no haya un detenimiento. Surprisingly difficult. Es bastante difícil. So first observing the breath, Primero observar la respiración, then balancing the breath, luego equilibrándola, making the breath smooth and even. haciéndolo suave y So balanceado. the sequence would be observe, Entonces la secuencia es observar, make the breath smooth and even, hacerlo suave y balanceado, balance the breath, equilibrarlo and then increase the length. y luego incrementar la duración. So if you could inhale for 6 seconds Entonces si puedes inhalar por 6 segundos and exhale for 4, y exhalar por 4 and you're holding for 2, y estás reteniendo los 2, you hold for 1, lo retienes 1, you inhale for 5, inhalas por 5, exhale for 5, exhalas por 5, pause for 1. pausas por 1. And then you make that 1 shorter and shorter and shorter. Y haces que ese 1 dure menos y menos y menos. If you can maintain that breath for 12 cycles of breath Si puedes mantener esto durante 12 ciclos without feeling tired, sin cansarte, then that's a good pace for you. entonces ese es un buen paso, un buen ritmo. If you get tired before 12 is finished, Si tú te cansas antes del 12avo, then shorten the breath a little bit. hazlo más corto tu respiración. When you're comfortable with it, then add. Cuando te sientes cómodo, entonces añades You go to 6, 6, 0, 6, 0, 0, 6, 0. like that. Así. 8, 8, 8, 10, 10. 10, 10. So I did that. I did that for a couple of years. Entonces, pues hice eso por un par de años. I was practicing in a racquetball court. It's a sort of in a Estaba health club. practicando en un club racquetball. I lived in a small space. En una cancha de racquetball. I got a membership at the health club, and I would go there and reserve the court for 2 hours. Porque yo lo que hacía era reservar la cancha ahí 2 horas en un club. And the court that I practiced in was right near the employee's time clock. Y la cancha esta donde yo practicaba estaba cerca del reloj de empleados. And it would click once a minute. Y cada minuto hacía un clic. I found myself one day sitting there, and I noticed that my breath had sort of gotten in sync with the. Y un día me di cuenta que sin querer mi respiración estaba sincronizada con el... And without trying, I realized I was inhaling for 30 seconds. Y sin darme cuenta, me di cuenta que estaba inhalando and 30 exhaling segundos for 30 seconds. y exhalando 30, Without any real effort. sin siquiera hacer esfuerzo. So, not that that's the goal. No que esa sea la meta, Be real with yourself. sé realista contigo. If you're not able to maintain 12 cycles, Si no puedes mantener 12, then slow down. hazlo más corto. So you get into a different state of mind. Y entonces entras en un estado mental distinto. And it takes relaxation Toma relajación and concentration, y concentración. which are skills that we need for meditation. Y estos son aptitudes que necesitamos para la meditación. And so you can sit at the end of the Ashtanga sequence in Padmasana Entonces, cuando estás en Padmasana al final de la secuencia Ashtanga and practice Samavriti Ujjayi Pranayama. y practicando Samavriti, Ujjayi, Pranayama, And then maybe after 10 breaths, y quizá después de 10, just release control of the breath but continue to sit still. deja el control de la respiración, pero quédate ahí And just observe what you feel. y observa qué sientes. And when you're ready, Utsukihi, Y cuando estés listo, Uplitihi Shavasana. y Shavasana. That's a start. Así, buen comienzo. And then if you find it interesting, add some other time in the day. Y si encuentras esto interesante, encuentra otra época, otra hora del día. So I think posture is important. Entonces yo, en mi opinión, la postura es importante. So you start, you make your seat.
Entonces primero creas tu asiento, Maybe you like a pillow. quizá una cojín. I like a pillow that's wedge shaped. A mí me gusta un cojín en cuña, I find it just makes it easier to sit. es más sencillo acostarse. You can do it with blankets. Lo hicimos, lo puedes hacer con zarapes And get your posture tuned up. y haces que afinas tu postura. All the stuff that we're doing, anchor the pelvis. Todo esto lo que estamos haciendo que es anclar la pelvis, Breathe into your back ribs, kidneys, respirar a tus costillas, a tus riñones, elbows, shoulders, codos, hombros. everything, the whole samastiti. Quedas Find ahí, your center encuentras tu centro and observe yourself. y te observas. Notice how crazy you are. Nota que tan loco estás. Relax. Relájate. So it'd be fun to do some posture. We have more than a half hour here. Nos queda media hora, sería divertido hacer una I have a postura. question about the breath. Okay. So, we have to do ujjayi breathe. We have to. We have, okay. We have to. You It's must. better to do. You're gonna get a ticket if you don't. The cops are gonna come and write you. You have to pay a fine. Está preguntando de Ujjayi si lo tenemos que hacer y You dice que have sí. to No, do lo Ujjayi. tienes, te vamos a hacer. I want to, I'm Fantasy. sorry, yeah, I'm teasing you. I just want to take that whole idea away. The practice is yours to do whatever you want to do with it. La práctica es para que tú hagas lo que tú quieras con ella, lo que Yes. desees. There's a suggestion of this Samavriti Ujjayi Pranayama. Sí, se sugiere Samavriti Ujjayi Pranayama, I want to make that feel a little softer pero quiero que eso se sienta un poco más suave. than you have to. De tienes que. So the suggestion is to Practice the Ujjayi breath. yeah. Entonces se sugiere Also, practicarlo in both inhalation and exhalation, Mhm. or only in Oh, both. en inhalación y exhalación, sí, ambos. Yeah. So what do you understand Ujjayi to mean? ¿Qué significa para ti Ujjayi? Says victorious breath. It means victorious breath, but Significa what's sort of victorioso, the pero practical ¿qué es lo feeling? práctico, el Like sentimiento? the back of the throat is like a gentle. There's a slight contraction. Hay una contracción ligera. So the way I think of it, it's kind of like a balloon. Es como si, yo lo pienso como si fuera un globo. If you fill up a balloon, Si lo llenas, you could pinch it closed, lo puedes pinchar or o you could apretar, open it a little bit, pero también lo puedes soltar tantito. so you control. Instead of just letting the breath go, En vez de que salga todo, nada más así, lo dejas salir tantito. that's kind of, I think, the basic function, the mechanics of Ujjayi breath. Es más o menos ahí la función, la mecánica de Ujjayi. So it's kind of like as if you were breathing through this soft spot way down here between your collarbones. Es como si estuvieras respirando desde aquí, desde este lugar entre tus clavículas. Way down here, you feel this kind of. It's like Well, a filter here. Hmm? It's like a filter. Es como un filtro. Maybe like a filter. Sí, más o menos. The sound. Yeah, and it makes a sound. Makes Sí, a suena. But the sound should be gentle, Pero el sonido debe ser gentil. and it should sound smooth. Debe de sonar If you suave. grind a powder into really fine, that's smooth. Si tú mueles un polvito así muy fino, muy fino, muy fino, eso es suave. Rather than lumpy. En vez de que tenga grúmulos. If you make mashed potatoes, Si haces puré de papa and you got big whole potatoes, y tienes una papa and all you do is chop them up with a fork, entera y nada más con un tenedor you still have big chunks of te van potatoes. a quedar pedazos grandes. It's not smooth. No es suave. So you want to make it smooth, Lo quieres hacer suave, like silk. como seda. And the feeling of the breath is like you're drawing a silk thread. El sentido de la inhalación es como si estuvieras jalando un With an even un pressure. hilo de seda con una Also presión with the exhale. y lo mismo en la exhalación. So the sound becomes more similar from beginning through the middle to the end of the breath. Entonces el sonido se hace muy similar desde el principio hasta el fin de la respiración. When you start to increase the length of your breath, Cuando incrementes cuánto dura, you're exercising the diaphragm muscle. estás ejercitando el diafragma. That's a good thing. Eso es algo bueno. A lot of people, as they age, the breath becomes more and more shallow. Mientras que nos hacemos más viejo, mucha gente su respiración se hace más angosta, más rápida. And the idea in yoga is that you draw the breath deeper and long, deep breath. Y en yoga la idea es de que lo hagas más profundo y más largo.
Long, deep exhalations. Exhalaciones largas, profundas. So you're stretching the breath out. That's the ayama. Estirando, ese es el ayama. When I start the practice, my breath is around 6 seconds until I exhale. But as soon as I increase, I observe that something is very like 20, 18 seconds, like the inhalation, and sometimes I feel that I lost, like if I'm in a meditation. Mm-hmm. Go unconscious almost. Yes, I don't know if I need to stop this and say, okay, it's not meditating. Yeah. No, I think that you don't want to be going unconscious. Okay, okay. It's sort of like when you're driving your car and you fall asleep. Yes, I feel it like this. Yeah, that's not desirable. Okay, If it happens, it happens, but it's not something you want to try to happen. okay. Some people attribute funny sensations to like spiritual experiences. People talk about kundalini experiences, but really they're having some kind of neurological disorder. Right. Ego eradicator. What's that? It's Kundalini. Yeah. Yeah, ego eradicator. I don't mean to point to Kundalini yoga. Kundalini yoga is interesting. And it's really possible, like, to keep that breath, like you said, while doing third series or second series? No, so when you're doing the practice, you're not actually doing a pranayama practice. It's not, when you're sitting down and all of your attention is focused on just simply breathing. That's very different than when you're going through the practice. But while you're going through the practice, you do want to try to make the breath as much as possible consistent and smooth and even. Not holding your breath, not breathing aggressively. Okay. So there's a kind of samavritti. I think you can think of this word, samavritti ujjayi pranayama, as the first pranayama practice in Ashtanga Yoga. But you can also think of it as the description of the breath that we practice. Right? So it's still equal waves. You still want to have this ujjayi. And it's still life force consciousness expansion you're trying to create. What is the meaning of breathing in this, like, phrase or En esta oración Vritti, ¿qué significa? Is well, the equal. Sama is equal. Vritti is like wave, Way. which is referring to many things, but part of it is inhale and exhale. Parte de esto es la inhalación, la exhalación. Vritti es como una ola. There's another part of it I'd like to touch on. Y hay otra parte que me gustaría mencionar. So when you start to increase the length of your breath, Cuando quieres incrementar cuánto dura tu it takes more respiración, work, muscular work of the diaphragm. el diafragma muscularmente trabaja más. So at the end of your breath, you have to work a little bit harder to complete the breath. Entonces, al final de la respiración tienes que trabajar un poquito para It's completarlo. really important before you start doing pranayama that you've got the ego well trained. Es muy importante antes de entrenar pranayama que tengas entrenado bien tu ego, Because you're dealing with more subtle energy. porque esta energía es más sutil. With the physical body, when you make mistakes, Con el cuerpo físico, cuando tú cometes errores, it's obvious. es obvio, It's more obvious. es más obvio. Look how not obvious it is a lot of times. Pero ve qué tan obvio es a Look veces. how much trouble we have seen. Fíjate hips are supposed to be square. Cuánto trabajo nos cuesta ver las cosas. Oh, las caderas están Oh, así, you're not así. supposed to just break your back in upward dog. Ay, no te tienes que romper la espalda en perro boca arriba. Who knew? ¿Quién sabía It esto? seems subtle. Parece sutil, ¿no? But then what you decide is subtle changes as you get deeper into it. Pero lo que tú piensas que es sutil cambia mientras profundizas. So what it takes to increase the breath is extra work at the end of the breath. That's true for inhale or for exhale. Entonces lo que se convierte es en trabajo extra al final de la inhalación y de la And exhalación. then the transition to the breath, you need to resist rushing. Y en la transición a la respiración debes de resistir apresurarte. You have to really calm down to do pranayama.
Tienes que calmarte mucho para hacer pranayama. You don't want to rush to the next breath. No quieres apresurarte a la siguiente So respiración. imagine you've really, really exhaled Entonces imagínate, en realidad exhalaste everything out. todo hasta afuera. There's a real moment of non-attachment. Hay un momento de no apego. They say you touch your death Dicen que tocaste tu muerte and you relax. y te relajas. And you slowly start to draw the breath back in. Y lentamente empiezas a jalar la inhalación Don't otra vez. rush. Sin presión. And then through the middle, it's easy. Y aquí en la mitad se hace más And then at fácil. the end of the inhalation, you need more work. Y luego aquí necesitas más trabajo al It's actually final. this way. The diaphragm's going down. El diafragma está hacia abajo The breath is filling. y se está llenando. And as you really de aire. fill the lungs, there's a pressure in the lungs. Y cuando llenas los pulmones de verdad se hace una presión en ellos. And there's a tendency you just want to go, Y hay una tendencia de quererlos sacar así. but you have to resist that. Pero tienes que resistirla. And slowly Y lentamente. control and let the breath out. Controlar y permitir que salga. Through the middle is easy, A través del medio es fácil and at the end, it's more difficult. y al final se hace más difícil. So there's a resistance at the beginning of the breath. Entonces al principio hay una resistencia, The middle is kind of easy, el medio es fácil and extra work at the end. y trabajo extra al final. And that's true for inhale and for exhale. Y eso es verdad para inhalación y And that's exhalación. part of this making it smooth and even. Y es parte de esto, es hacerlo así suave y que fluya. It's something similar to what we do when I say move as if you're moving through thick cold honey. Es algo similar que cuando digo mueve a través como si estuvieras atravesando miel This is a fría. really good skill to play with. Esta es una herramienta o aptitud muy buena con la cual jugar. It's the way you use your muscles, it's much healthier. La forma en que utilizas los músculos es mucho más saludable. It's very similar to this idea. Es muy similar a esta idea. You're sort of anchored Estás anclado, and you're pulling from the anchor. estás jalando de ella. And then when you go to the other breath, it's like the anchor switches. Y cuando vas a la otra respiración, se cambia el ancla. There's things that you learn in the physical practice that set you up and help you to be ready for the more subtle practices, pranayama. Hay cosas que se aprenden en la práctica física que te preparan, te ayudan para las prácticas sutiles, como la de And the pranayama. heart of it is the same, Pero el corazón es el centro. and that's what you're looking for. Digo, es lo mismo. Y eso es lo que buscas. A lot of the meditation books are really, really helpful. for Muchos de physical los practice. libros de meditación ayudan mucho. This woman, Pema Chodron, Esta Pema Chodron, Pema Pema, Chodron, P-E-M-A, Chodron, C-H-R-O-D, C-H, Chodron, the Tibetan teacher. es una maestra tibetana. She talks about this practice called Tonglong. Ella habla de esta práctica Tonglong. And that's this thing I talked about, I think, the first day, that the things that you're really super attracted to, Y es lo que hablábamos del primer día, de las cosas que te atraen the más things you clutch and don't let go of. y las cosas a las que te apegas y no sueltas. Soften your grip, Suelta tu agarre give them away. y Wow. dalas. Right? Those things that you're terrified of, Esas cosas que te aterrorizan, you can't even look at them. que ni siquiera las puedes voltear a So ver. that's talking about facing your demons. Acuérdate, enfrentar los demonios And we just create a blind spot. I can't even look at that. y creamos un punto ciego. Ay, no quiero voltear a ver. And we can be really, really skillful at just blocking that Y tenemos muy buenas aptitudes para bloquear esa parte without even knowing it. sin saberlo. Just block it out Nada más lo bloqueamos to turn towards it. y voltearlo a ver. That's the practice of Tonglong. Eso es la práctica del tono. The thing that you do too much, Lo que haces tú mucho, do a little bit less. haz menos. The thing you do too little, Y lo que haces menos, do a little bit more. haz más. That's the sama. Ese es el sama. It's thighs back or buttocks down. Es muslos, glúteos. Inner arms, outer arms. Es brazos internos o externos. Inhale, exhale. Es inhala, exhala. Abhyasa vairagya. Avyasa variaga. All this stuff Todo esto is to find that middle depth. es llegar al centro. That's the really simple understanding. Es el entendimiento más simple.
in all of this. en todo esto. But then the execution, the practice of it is really where Claro, ejecutarlo y la práctica vale la pena. that's where the challenges come in. Y ahí es donde están los retos. Practice, practice, practice. Practica, practica, practica. What would you like to do? ¿Qué quieres hacer? Some posture? ¿Alguna postura? It's on my mind, it's like looking at plank pose, En mi mente yo quisiera ver la plancha, taking down dog a little further. perro boca abajo un poquito más. The all fours, the resistance in all fours, the learning to resist the pelvis on all fours is interesting. La resistencia cuando estamos en 4, alejando los 2 puntos. What? About chaturanga, Yeah, it's a big practice. yeah, about the shoulders, you say that when we know that we are ready. Eso de cuando estamos listos con los hombros en chaturanga. Like you said, don't collapse, don't go forward. Don't let them fall forward. Es no dejar que los hombros se vayan hacia el frente. Can you talk more about? I don't know if I can understand. I think a really helpful thing is to have a yoga buddy. Algo que te va a ayudar mucho es tener a un compañero que haga yoga contigo. And we've got these great tools now, these smartphones. Ya tenemos ahora nuestros Get a yoga teléfonos. buddy. Okay, and then. Do half chaturanga. Haz medio chaturanga con tu amigo. Have your buddy take a video or a photograph Que from te the side. estén fotografiando de los lados. And then both of you look at it. Y luego entre los dos pónganse a verlo. What do we have to do? Y a ver qué hay que hacer And then you aquí. try it again. Y luego lo vuelves a And you hacer. take another picture. Y otra foto. And then you switch and let Y se cambian y así. him or her do it. It can be really great. Puede ayudarte mucho. I was sort of going to say the same thing, but if we could look at chaturanga going through the upward. From chaturanga to upward dog. Podemos revisar de chaturanga a perro boca arriba. So the way I've been teaching it in class is that we practice plank, En clase lo que como la enseño es de que estamos practicando plancha and what I'm suggesting is you start half chaturanga. y lo que yo sugiero es medio chaturanga para empezar. You really get it going on in your mind. En realidad en tu mente lo estás haciendo todo. You're thinking about it even before you start from plank to go to Ah. half chaturanga. Antes de bajar de plancha empiezas a pensar medio And you chaturanga go just a little bit, y bajas un poquito and you feel how that changes. y sientes el cambio And you get your shoulders to y go back. vuelves a hacer que los hombros se hagan por Push and atrás. advance. It's the same as to pick it up and jump back. Es lo Push mismo and que advance. elevar en el jump back And then you go a little bit further, y un poquito más. and you get your shoulders to come back. And you do it that kind of slow at first. Así de lento al principio. You really feel that ability to keep the shoulders back. Esa Same thing we were capacidad de trying to do mantener los hombros this morning. es lo mismo que hicimos Look esta how hard mañana. it is to keep your shoulders from going forward in this Fíjate position. qué difícil es aquí hacer que los hombros se hagan. And that work in that Parsvattanasana, reverse namaste, is the same that we're trying to do in Chaturanga. Ese trabajo cuando hacemos el namaste So, al revés es el mismo que so chaturanga. working on any part of this, you're working on all of it. Entonces cuando estás trabajando una parte de esto, estás trabajando todas. That's why I love this. Go deeper into the basics. Por eso es que me amo esto, porque si te profundizas las bases, That's the best way to advance. esa es la mejor forma para avanzar. If the practice is a tool for observation, like a mirror, Si la práctica es una herramienta de observación, un espejo, what are advanced postures? ¿qué son las posturas avanzadas? Magnifying mirrors, Son lentes de aumento, right? o espejos de aumento. So I travel a lot. Entonces, cuando yo viajo mucho, Sometimes I get lucky and they put me up in a nice hotel. a veces me ponen en un hotel muy bonito Sometimes the hotel has these magnifying mirrors in the bathroom. y a veces el hotel tiene en el baño uno de esos espejos que aumento They have a little light. con right una around. lucecita que You look at your face and oh my te God. ves tu cara y te das cuenta que órale, ¿no? So I have always been intrigued with that. Siempre a mí me había entregado So eso. I bought one for my house. Entonces compré uno para mi casa. It's easy, $100 $100 me in costó my bathroom. en el baño. And I started using it to brush my teeth. Y lo empecé a usar para lavarme los Oh dientes. man, what a mess.
En realidad te das cuenta I see que, all wow, these brown spots and te stuff empiezas on a my dar teeth, and it's like cosas- it motivated me to brush my teeth better. porque me motivó, eso me motivó ver tantas cosas a lavarme los dientes mejor. I went to the dentist. She says, "What are you even doing? Your teeth look great." Y me dijo la dentista, ¿qué es lo que estás haciendo que tus dientes están tan bien? I said, "5X mirror." Y le dije, un espejo 5X. True. ¿Cierto? So, Entonces, what's the benefit of advanced postures? ¿cuál es el beneficio de posturas avanzadas? Magnifying mirror. Es un lente de aumento. But the basics are already there Pero las bases ya están ahí, in the most basic postures. en las posturas más básicas. Eventually, you find it in samastiti. Y eventualmente lo vas a encontrar hasta en Samastiti. As you're sitting here, imagine you're sitting and find samastiti. Y estás sentado ahí en Samastiti, Find lo the work of your encuentro. shoulders. Estás trabajando en el trabajo Lift de the los shoulders to hombros, the back. los hombros hacia atrás. Put your hands as if you're doing chaturanga. Pon tus manos como si fuera chaturanga. Pretend you're pushing into your hands. like Pretende que chaturanga. estás empujando como si fuera With the chaturanga. outer elbows, you go back. Los codos externos atrás, Bend your elbows, dóblalos, like chaturanga. So plank poses arms straight. como chaturanga. Estás en planchas And derecho, then you slowly bend your elbows, like y lentamente empiezas a doblarlos como si entraras a it's chaturanga. the same intelligence. Es la misma inteligencia, And then it's just a different challenge because you don't have the weight bearing on your arms. sin tanto reto porque no tienes el peso. So what I've been having you do from once you have come down into half chaturanga Y lo que estoy haciendo es, una vez que llevas a medio chaturanga, is to lay on your belly es acostarte en el abdomen, and put your forehead on the floor pones la frente, because that makes it easier to reclaim this lifting of the shoulders. porque con eso puedes volver a llevar tus hombros levantados. There's something funny, but when you take the head back, it actually tends to pull the shoulders forwards. Es raro, pero cuando tú levantas la cabeza, esto hace que tus hombros se vayan hacia adelante. And then pointing the toes, Luego, con los deditos hacia atrás del pie, and you change the way you work with your hands. y cambias la forma en la que trabajas con las manos. So in these three positions, plank chaturanga is And- kind of like one position. Entonces, en estas posturas, plancha y chaturanga, que es casi lo mismo, Cobra upper dog is another position. cobra y perro boca arriba es casi la otra postura, Down dog is a third position. el perro boca abajo es la tercera. In plank chaturanga, your hands press straight down into the floor. En plancha y chaturanga las manos están apretando contra el piso. You can have this outward turning energy. It'll help you with your elbows and shoulders. Y para ayudarte con tus codos y con tus hombros puedes tener esta energía de que hay una rotación externa. It's interesting. Pattabhi Joyce never called it upward dog. Pattabhi Joyce nunca le dijo perro boca arriba. He didn't call it cobra or upward dog. Ni siquiera decía cobra o perro boca arriba. He just said pancha, Él nada más decía pancha, fifth vinyasa. sin quinta vinyasa. Okay, so I take some liberty with that Entonces ahí hay libertad and say it's a whole progression. y saber que es una progresión. It could be very, very low. With your forehead on the ground, can you find the front stretch? Puede ser muy abajo con la frente en el piso, puedes encontrar el estiramiento. Can you feel that energy in your hands that push back, that creates this lift, that creates this stretching of the front body? La energía de las manos empujando hacia abajo y llevando el estiramiento hacia el frente en la parte Find del that cuerpo. first. Encuentra eso primero, So you're pulling the hands back to Estás- create that front stretch, jalando con las manos para hacer el estiramiento frontal and then you push the hands down to start to lift up. y empiezas a empujar las manos para levantar. The tendency for a lot of people is to lift up with the head. La tendencia en mucha gente quiere levantar con la cabeza. How come? ¿Por qué? Because it's easier. Porque es más fácil. It's the only reason. No, you do. You can. Si levantas la cabeza. Entonces Yes. primero el cuerpo y luego la cabeza. Don't Sí. drive with the neck. Nada más no conduzcas con el It's the cuello. same theme. Es lo Down mismo. dog. Don't drive the heels to the floor. Perro boca abajo, no lleves las Did you see that? You don't talones have al to even piso. think about heels to the floor. Ni siquiera lo pienses. Just lengthen your feet. Estíralo nada más. Don't make that the most important thing. No hagas eso lo más And then when you importante. feel your heels touch the floor, you go, oh, darn, the floor's there already. Y cuando Instead te, of going, yeah, I hit the floor, I've succeeded. en vez de que, ya llegaste al piso, ya lo lograste. That's the trap. Esa es la A lot of trampa. people, all they're doing is straightening their arms, hanging in their spine, and throwing their head back. It's like, Hay mucha gente que lo único que está haciendo es estirar los brazos y están colgados en la espalda y están estirando el cuello. ¿Qué estás haciendo? Es muy malo. So when you can feel that front stretch happening,
Cuando sientas ese estiramiento, then you push down more. entonces empujas más, You continue to feel the front stretch. continúas sintiendo el estiramiento frontal. I'm And sorry. you only lift up as much as you can continue to feel the front stretch. Nada más levantas hasta que dejes de sentir que se estira lo de enfrente. So you start with the forehead on the ground, find the front stretch. Entonces encuentras el estiramiento frente en el piso, Then you start to lift the head, levantas poco a poco start to lift the chest. el pecho, You pull the front ribs against the sticky mat, jalas las costillas en contra del tapete and at a certain point you lift the front ribs up off the ground. y luego se elevan del piso. The pelvis is still on the ground. La pelvis sigue en el So piso. now you're pulling against the pubic bone. Y ahora lo que jala es la pubis. Put the pubic bone on your sticky mat, Pones la pubis en and you drag your pelvis forwards. The pubic bone gets pulled backwards. el tapete y jalas para que la pubis vaya al lado opuesto. That's cobra. Eso es cobra. All of that is cobra. Todo eso es So cobra. you can have a really low cobra, Puedes ponerlo cobra and pequeña then gradations of cobra. y muchos grados. When the pelvis lifts up off the ground, you start upward dog. Y cuando empieces a levantar las piernas es perro boca arriba. My recommendation is keep your elbows bent, Yo recomiendo los codos doblados, keep the shoulders moving back, los hombros moviéndose and the chest pulling forwards. y el pecho hacia adelante. And you're not in a hurry to straighten your arms. Y no te apresures a estirar. In fact, I'd say don't ever fully straighten the arms. De hecho, yo diría jamás los estires por completo, You don't want to lock the joints. porque no quieres tus coyunturas que se trabe. What happens to your muscles when you lock the joints? ¿Qué le pasa a los músculos cuando haces They eso? turn off. Se apagan, They say, oh, I don't have to work anymore. porque Thank ya no you. quieren trabajar, porque ya lo lograste. It's not really good for you. Eso no te beneficia It's not good for the muscles. ni a los músculos, It's not good for the ligaments. ni a los ligamentos, You're just stretching into them. They're meant to stabilize you. solamente los estás estirando y esa la función que tienen es We estabilizar. don't really want to be stretching that white tissue. No queremos que ese papel blanco esté siendo estirado. We want to stretch the red stuff, El tejido blanco, quieres estirar lo rojo, right? The muscles, los músculos, not the tendons and ligaments. no el tendón ni ligamento. So you can have kind of a low upper dog, a medium upper dog, a high upward dog. Entonces perro boca arriba, bajo, medio, alto. And then at some point, the head can go back. Y luego pues ya puedes estirar la cabeza hacia But you're not atrás. feeling like you're driving those big Pero no parts conduzcas of your spine with the neck. It's too delicate. con el cuello, todas esas partes de la columna, es muy delicado. So I understand this is soma, Yo entiendo que esto es soma, and this idea that you don't want the stress to accumulate into one point. If you just push with the arms, straighten the arms, you get stress in the lower back, you get stress in the neck. You want to sorry, spread no the sé. stress out. Quieres que distribuir el estrés, Share the stress. compártelo. Last night we did the child pose and going so far from each way to Mm-hmm. go to 4 points. Yeah. It's almost the same question that she did this morning. So it doesn't matter if our shoulders are behind our wrists and our knees behind our hips, because always of my life I got the instruction like shoulders and on the same direction, Yeah. and it's the way that I teach. Yeah. Yeah. So now No. So the whole point El is estiramiento en el niño, que cuando subimos a 4 y las manos quedan más alejadas de los hombros. so what I've been teaching in child's pose is anchor the pelvis. En el niño lo que estoy haciendo, enseñar es I hope you anclar la understand. pelvis. You have to have the anchor in order to stretch. Espero que entiendas que para estirar tienes que anclar. I want to make a distinction between stretching and elongating. Distingue entre estirar y alargar. Imagine you have a rubber band. between your two Imagínate que hands, tienes una liga, and you stretch it. la estiras. What happens to ¿Qué it? pasa? It gets thinner and thinner and Se hace thinner. más y más delgada It gets harder and harder and harder. y más dura. And it starts getting scary. Y casi nos da hasta miedo, And ¿no? it's going to break. Porque va a romperse. That's stretch. Eso es estirar. Elongate is something different. Alargar es algo Elongate is like distinto. you're running water through a hose.
Alargar es como si fluyera agua dentro de una manguera. And it stays juicy. Y siempre está la presión buena. And the energy just fills the hose. Y la energía llena la manguera. And it's way more powerful, way healthier. Es mucho más poderoso, mucho más saludable. So, what are we doing in the child's pose with the hands forward? We're Entonces- preparing for down dog. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el niño? Preparándonos para el perro. When you're in plank pose, yes, you want your shoulders to be directly over your wrists. Cuando estás en plancha, sí. Hombros encima de muñecas. Because otherwise you're stressing the shoulder joints out. Si no, le estás poniendo estrés a los hombros. So same with arm balances. You want that vertical line so the bones are stacked. Lo mismo en parados. Quieres que se suba un hueso del otro. Where are the shoulders in comparison to the wrist in down dog? En perro boca abajo, ¿dónde están los hombros en comparación con las muñecas? They're not over the wrist, No están encima de ellas, ¿o sí? right? ¿Verdad? So here we are in child's pose. Entonces aquí estamos en el niño. We're trying to learn something about down dog. Estamos tratando de aprender algo del perro. We need to anchor the pelvis in order Necesitamos to elongate the arms. anclar la pelvis para alargar los brazos. If I have a rubber band in one hand, Si tengo mi liga en una mano, I can't stretch it. no la puedo estirar. I need to have a second. Necesito la otra. I need to anchor it Necesito el ancla in order to elongate. para poder alargar. If I don't have it anchored, Si no it's estoy soft. anclado, está suave, se va a ir. Okay, so you want to elongate your arms maximum from the anchor of the pelvis. Entonces, de la pelvis quieres alargar al máximo tus brazos And that's your position. y esa es tu postura. So you keep your knees where you are. Y tienes que mantener las You bring your rodillas hips estables so they're vertical over your knees. y por eso las caderas quedan verticalmente arriba de las rodillas And your hands are going to be forwards of your shoulders. y tus manos van a quedar más alejados. Well, I have another question. Last night you were explaining something where the twist Mm-hmm. and a part where we can break if we don't do the twist correct. I really lost that part. I didn't understand which part. Cuando explicaste la torsión y de donde es débil, no entendí qué parte es la débil. So there's something in the body where you have bones attached to other bones with ligaments. Hay partes en el cuerpo donde los huesos se adhieren a otros huesos con ligamentos. So look, you've got your pelvis, Entonces tienes tu pelvis and then you have the sacrum attaches to the pelvis, y el sacro se adhiere a él. right? And your spine sits on the sacrum. Y la columna está encima del sacro. And you've got the 5 vertebrae of the lower back Y luego van las 5 vértebras de la espalda baja that have no ribs attached to them. que no tienen costillas. The bottom one's resting on the sacrum, which is attached to the pelvis, so there's some rigidity there. Hay rigidez porque la de abajo se adhiere al sacro que se adhiere a las caderas. There's not a lot of movement there. No hay mucho movimiento ahí. The sacrum's kind of rigid. There's very little movement. There's a little bit, but there's very little movement in the sacrum. El sacro es rígido, muy poco movimiento ahí. Sí hay, pero muy poco. We want to keep whatever movement we've got in the sacrum. You don't want to lose it. El movimiento que hay en el sacro lo queremos mantener. If you don't get it to move, it will become rigidified. Si no lo mueves se va a hacer rígido. Okay? So it's the movement that keeps it young. Entonces el movimiento lo mantiene joven. 5 vertebrae of the lumbar spine. And then the thoracic spine starts. Luego sigue la espalda torácica. And that's defined by where the ribs attach. Y eso lo define dónde están las costillas. The 2 bottom ribs do not connect around to the front breastbone. Las costillas de abajo no se conectan al So esternón. this is a weak spot. Aquí hay un punto débil. There's more ability to move this. Hay más capacidad para mover esto. Upper part of the lumbar spine, La parte superior de la lumbar, where the lumbar spine comes close to the thoracic spine. donde se acerca la lumbar a la torácica, There's a tendency for that to become hypermobile hay una tendencia para que se haga eso hipermóvil in forward bends and in back bends. en ambos
hacia adelante y hacia atrás. and also in twisting. Y también en las torsiones. It all kind of focuses into that one point. Todo esto se enfoca en un mismo punto. So we don't want to just twist where it's easy to twist. Entonces no queremos hacer la torsión donde es fácil, So we want to find the twist from a little bit higher up. modificando desde arriba, desde más arriba. Where it's difficult to twist, we want to initiate the twist. Donde es difícil, ahí queremos comenzar. So then you share it. Y lo compartes. The pelvis is anchored. La pelvis se ancla. The sacrum is kind of immobilized. El sacro se And inmoviliza. you want to get a little bit of movement in each of the vertebrae coming up. Y quieres que cada una de las vértebras se suba. So it's not that there's a lot in any one place. Entonces no quiere decir que todo se ponga en un mismo sitio. How much you inhale, you exhale. Que tanto inhalas, que tanto exhalas. The thing you do too much, do a little less. Lo que hagas de más, lo haces menos. The thing you do too little, do a little bit Lo more. que haces menos, haces más. The thing you have a preference for, Lo que prefieres, give it away. suéltalo. Do the thing that's more awkward. Haz lo que sea más difícil. This is the practice. Esa es la práctica. Okay, and one comment that I would hear your opinion. We got instructions for different teachers, Yes, so indeed. I understand, well, in this course, the part that you say, be the bird and The book. not the book, or something like that. Yeah, yeah, that's a big teaching. Sometimes when I go to class, I was teaching to do something that I think is right, Is correct. is correct. Yeah. Mhm. And I wanna feel like the balance between ego and the bird. Mm. And I don't wanna be rude with the teacher The or teacher who's teaching you? disrespectful. Yeah, who is teaching me, because I know Yeah. or I Yes. believe that something that I'm doing is right, Mm. and he's telling me the opposite. Yeah, yeah. And I'm like, No, this is a great question. I've often Cuando un maestro me dice una instrucción que yo sé que está mal, ¿cómo le hago? Thank you for that, because it is something I like to talk about, and I haven't talked about it much. Es que eso me gustaría mencionarlo y no lo he hecho. We really are We out of really time. don't have Yeah, much time. We gotta we go. don't. We don't Ya have tenemos time. que terminar. I've made a joke, He hecho un chiste. and I say I think I should teach a workshop with a certain title. Y yo pienso que debo de enseñar un taller con cierto título. I want to teach a workshop titled "How to Gracefully Decline a Bad Adjustment." Y que se llame ¿Cómo decir que no a un ajuste malo? Right? So I think that we can disagree without being disagreeable. Yo pienso que podemos no estar de acuerdo sin tampoco tanto. I love Barack Obama said that all the time. Barack Obama siempre decía eso. We don't have to be disagreeable human beings. We No don't have to be ten- mean. No tenemos que ser ese tipo de ser humanos. Que The no- shirt I wore today. Practice kindness. Mira mi playera, We practica can practice gentileza. kindness in that moment. En ese momento podemos practicarla. You can ask a question. Puedes hacer una I pregunta. don't understand why you want me to do that. I've been taught this, and this is feeling better for me. Or ¿Por qué me something. estás pidiendo que haga eso? A mí me han enseñado esto puesto y esto se siente mejor This para is a mí. difficult moment. Eso es un momento difícil. And some people are very insistent. Do it this way. Y hay mucha gente que va a insistir, hazlo así. And you say, I don't understand why. Y dile, no entiendo por Because qué. that's the way it is. Porque así es. Well, I'm sorry. That is not a good answer. Lo siento, no es una respuesta. You got to go deeper. Tienes que profundizar. You got to figure out, who this person is, what the environment is that you're practicing is important. Tienes que darte cuenta de este medio donde estás practicando. Eso es importante. I don't know exactly how to do this. Yo no sé exactamente cómo hacer eso. I'm trying to learn myself. Estoy tratando de averiguarlo yo. I think it's important that you honor your own truth. Creo que es importante que honres tu propia verdad. If you're too easily giving that away, Si wow, muy it's really difficult. fácilmente sueltas eso, pues se va a hacer más, se va a complicar. Hmm? ¿Ok? That's part of life. Esa es parte de la vida. We need to be strong in that. Necesitamos ser But then we fuertes also en need esto. to know when we're being stubborn and, open, empty cup, good student. También saber cuando tenemos la aptitud de tener la taza vacía y recibir. In India, they talk about 3 factors that really affect your spiritual growth.
En India hablan acerca de 3 factores que afectan tu crecimiento espiritual. The first one, it's called Linga Sharira. El primero se llama Linga Sharira. It's called sexual body. Es el cuerpo sexual. It's what you got from your mother and father. Es lo que recibes de tu madre y tu padre. The genetic material that you got El código genético que tú recibiste has an effect on you. tiene un efecto sobre de ti. The second factor, El segundo factor, the time and place of your birth. el lugar y hora donde naciste. Of course, they're talking about astrology, Claro que hablan de but astrología, it's not just astrology. pero no nada más eso. Imagine you're born in a poor country in a time of war. Imagínate que que naciste en un lugar pobre y en guerra. Difficult. Es difícil, ¿no? Imagine you're born in a very affluent country to a family of wealthy yogis. O imagínate que naciste en un lugar muy rico, con una familia con mucho dinero, lleno de yogis. Or maybe not wealthy, but enlightened yogis. O a lo mejor no con mucho dinero, pero sí iluminados. Very different situation. Una situación muy distinta. The third factor, La tercera the teachers that you encountered in your life. son los maestros con quienes te encuentras. The first one is your mother. Tu primero es tu madre. Hopefully you had some good time with her. Esperemos que con ella te la hayas pasado bien. The second might be your father if you're lucky. Quizá el segundo sea tu padre si tuviste Then we suerte. start to have more influences, more people that are playing the role of teachers in our lives. Y luego hay otras personas que nos enseñan. The first two we can't control. Los primeros 2 no son controlables, But the third one, we start to get control of it during our life. pero el tercero ganamos control en nuestra vida And you start to choose y es tú eliges the environment that you put yourself into. en dónde te colocas, What are the influences that you want? qué influencias quieres. And that's it. That's a big part of it. Y esa es una parte muy muy grande. That's something we can control, Eso es algo que tenemos que controlar and we need to. y lo necesitamos Seek hacer. out the people that you respect as teachers. Busca a la gente que respetas como maestros. There's a lot. There's a Hay lot of really great teachers. hay muchos maestros excelentes. There really are. There's a lot of great teachers in the world. It's easy to think there's not, but there really are. En realidad sí hay. Es fácil pensar que no, pero sí los hay. And I like to say it doesn't have to be a yoga teacher. No tiene que ser un maestro de yoga. I learned a lot from taking piano lessons from my piano teacher. Yo he aprendido mucho de mi maestro de piano, de cómo enseñar yoga, I could apply it to both the teaching of yoga and my practice of yoga. aplicables a ambas, a mi práctica y a mis enseñanzas. Our time's up. El tiempo se ha terminado. Lo puedo sentir a él. Universal communication. Yeah. I've really enjoyed being with you all. En realidad disfruté con ustedes estar. It's been really nice to be here. Thank Muy bien estar con ustedes. you. Thank you Muchas gracias, for your work and Chris, making this happen. por tu trabajo. Thank you Hacernos. for your work to making this happen. Gracias. You're welcome. I hope to see you all again. Espero volverlos a ver. If there's some way that I've confused you and you want some clarification, you can send me an email if you go to my website. Tú me puedes mandar un correo desde mi página si hay algo que estás confundido. I don't post my email, but there's a contact form you can fill out so I don't get so much spam. And I Yo will no respond. doy mi correo, pero ahí a través de mi página sí me puedes contactar. It's sama-ashtanga.org. sama.ashtanga, Sama- sama-ashtanga.org. It's not a very sophisticated website, but it has my schedule on it. Ahí está mi agenda There's a little bit of stuff that I've written. y cosas que he escrito. There's a page that has links to books and to other stuff. Y ahí están los enlaces a los libros y otras cosas. Check it out. Chéquenlo. Hope to see you somewhere. Espero verlos en algún momento. Maybe he'll invite me back. Quizá él me invite de nuevo. And if you ask, maybe he might have some effect. Si ustedes le piden, a lo mejor tiene algún efecto. Thank you. Namaste. Gracias. Namaste. Keep in touch. Mantengan